승객 여러분, 나이로비발 인천행 233편에 탑승해 주신 것을 감사드립니다. 지금부터 기내 와이파이 서비스 이용이 가능합니다. 그럼 편안한 여행 되십시오. 감사합니다. 선더님, 약혼자분 오늘 박사학위 수여식입니다. 요청하신 대로 위원그룹 측에서 파트너 승격 제안 수용했습니다. 착륙 즉시 신인 파트너 환영 만찬에 참석하시면 됩니다. 그래, 수고했어. 그리고 위원그룹의 윤세연이 투자권으로 조용히 접촉 중입니다. 자료 보내줘. 안 해. 안 한다고. 할머니께 그대로 전해. 고명그룹 딸과 나는 결혼 안 해. 대표님, 고명그룹이 썬더서클로 들어가는 사실상 유일한 길입니다. 거긴 조 단위로 움직이는 초거대 재단입니다. 명예회장님은 이 결혼이 썬더서클과 연결될 마지막 기회라고 보고 있습니다. 저희는 쉽게 거절할 입장이 아닙니다. 결혼이 장난이야? 마음에도 없는 결혼을 나보고 하라고? 그건 나에게도 상대에게도 예의가 아니지. 고명그룹은 이미 시장 점유율에서 저희를 앞질렀습니다. 대안이 필요합니다. 아니면 다른 분과 결혼을... 너 저기 안쪽에 눌러보면 버튼 있는데 그거 누르면 승무원 와요. 고마워요. 비즈니스석은 처음이신가 봐요. 네, 평소랑은 좀 다르네요. 난 전용기만 타서 이런 버튼 누를 필요 없이 말만 하면 승무원이 내 앞에 나타났거든. 썬더님, 좋아하시는 메뉴 준비됐습니다. 권자구이와 추리 블루베리 타르트입니다. 아프리카에서는 어떤 일을 하시다가? 봉사요. 쉼터 짓고 애들 돌보고 도움이 필요한 곳은 어디든 갔죠. 아유, 쉽지 않은 결정이었을 텐데 대단하시네요. 돈은 못 벌었겠지. 근데 묘하게 끌리네. 그 시간이 의미 있었다는 사람은 처음인데. 전 윤세연입니다. 한의서예요. 정말 뜬금없지만 제가 부탁 하나만 드려도 될까요? 무슨 부탁이요? 먼저 제 소개부터 할게요. 저는 위영그룹 CEO이자 후계자. 제 명의로 부동산이 5건, 저택이 4채. 현재 제 연봉은 400억이고 한희서 씨, 제 아내가 되어주세요. 잠깐만요. 뭐라고요? 아, 그쵸. 이게 일단 법적으로만 부부고 기간은 1년. 제 생각에 한희서 씨가 그 역할에 정말 잘 맞는 것 같아서요. 진심이면 우선 병원부터 가보시죠. 아니요, 농담 아닙니다. 저 믿으셔도 돼요. 저 지금까지 스캔들 없었고요. 약물 문제 없고요. 그리고 과거 깨끗하고요. 한 달에 1억. 한희서 씨 명의로 펜트하우스 한 채. 지금 당장 계약 가능합니다. 사람 잘못 보셨어요. 저 이미 약혼했어요. 지금 그 사람과 결혼하러 가는 길이에요. 아유, 그건 제가 예상을 못했네요. 죄송합니다. 그냥 받아들이는 수밖에 없나. 제 눈에는 세연 씨가 그렇게 저자세일 필요는 없어 보이는데요? 위험그룹 산하 AI 자회사 위코어 AI요. 잠재력이 있죠. 썬더서클도 그쪽을 주목하고 있고요. 근데 그걸로 썬더서클을 설득하시겠다고요? 그걸로는 승산 없어요. 그쪽이 뭘 아신다고요. 세상 돌아가는 걸 잘 모르시네. 근데 그런 저한테 방금 청혼하신 거예요? 결혼은 못해도 이건 도와드릴 수 있어요. 지금 뭐 하시는 겁니까? 피치덱 좀 손볼게요. 지금 1,400억 요청하셨네요? 저기요. 귀엽네요. 1,400 조로 가시죠? 아니요. 그거 손대는 거 아닌데. 됐어요. 이거죠. 저기요, 선생님. 아니요, 언니는 너무 싸게 파신 거예요. 이게 공이 너무 많은, 선생님, 있는데? 지금 제 피치를, 당신 지금 무슨 짓을 한 줄 알아요? 도와드린 건데? 뭘 도와요, 도끼는 이게 이게 어떻게 도와주는 거예요? 두 분 괜찮으세요?
괜찮아요. 이분이 방금 1,400조 투자를 받으셨거든요. 그래서 감정이 조금. 예? 축하드려요. 뭘요? 1,400조 원이요. 감사합니다. 저 믿으세요. 썬더서클은 소액으로는 안 움직입니다. 1,400억? 모욕이죠. 조 단위부터 대화가 시작됩니다. 판을 다 키우셔야 돼요. 지금 장난해요? 그럴 리가요? 남의 발 함부로 막 고치고 사람들 앞에서 망신 주고. 와, 대단하시네. 내가 지금까지 만난 여자 중에 최악입니다. 다행이네요. 우리가 결혼할 사이는 아니라서. 다행은 무슨 다행이야. 1,400조 내 성사시켜줬더니 고맙단 말도 없네. 이 서준이랑 많이 다르네. 5년 만에 보는 건데 많이 놀라겠지? 진짜 가는 거야? 아프리카는 너무 멀다. 이건 단순히 여행이 아니잖아. 나 세상 바꾸러 가는 거야. 이게 내 꿈인 것 너도 알잖아. 손 줘봐. 선물이야. 돌아오면 우리 결혼하자. 네, 감사합니다. 서준아, 이 파티는 너만을 위한 파티야. 위헌그룹이 아무한테나 이렇게 주니? 우리가 드디어 해냈어. 이제 시작이야, 엄마. 머지않아 윤세현 대표 같은 사람이 될 거야. 근데 그분 완전히 베일에 쌓여 있잖아. 공개석상에 나온 적이 없다는데. 그래도 오늘은 뵐 수 있겠지? 몇 년이나 뒤에서 서준이 밀어줬는데 드디어 여기까지 왔네. 이제 박사학위도 받고 위안그룹 파트너도 되고 내 정체를 밝힐 때가 됐어. 결혼 준비도 빨리 해야지. 쟤 한의사 아니야? 아니, 외국 가서 알바나 하던 애가 갑자기 여기 왜 나타난 거야? 서준아, 축하해. 오퍼 받았다길래 서프라이즈 해주고 싶었어. 이서야, 여긴 왜 왔어? 너 보려고 비행기 내리자마자 바로 왔어. 내가 맞춰볼까? 위헌그룹 파트너 오퍼랑 연봉 얘기 듣고 다시 들러붙어 보려고 온 거잖아. 네? 무슨 말씀이세요? 놀라는 척은 5년 동안 아무 소식도 없다가 우리 서준이가 파트너 오퍼 받으니까 다시 나타난 거잖아. 아휴, 우리 싸구려 꽃다발에 거지 같은 꼴로 이게 뭐니? 오지 말지 그랬어, 이서야. 우린 여기까지야. 뭐라고? 헤어지자. 왜? 우리 이날만을 위해 5년을 기다렸잖아. 나 사랑한다고 했잖아. 사랑? 말도 안 돼. 우리 서준이는 박사야. 방금 위헌그룹 파트너가 됐고 연봉만 50억이라고. 근데 넌 뭔데? 아프리카 가서 고아들이나 돌봤다며. 생각이라는 걸 좀 해봐. 네가 지금 우리 서준이랑 급이 맞다고 생각하니? 엄마 말이 맞아. 우린 이제 다른 세상 사람이야. 다른 세상? 주변을 좀 불러봐봐. 이 파티 위원회에서 날 위해 준비한 거야. 여기 사람들 다 재벌 아니면 정치인이야. 내가 저 사람들 앞에서 어떻게 널 소개해? 너무 창피하잖아. 내가 창피하다고? 그 오퍼가 널 이렇게 만들었구나. 그거 하나 받았다고 세상이 다 네 거 같아? 나한테 위헌그룹 아무것도 아니야. 건방진년. 세계 초인류 회사를 니까짓게 감히? 왜 위헌이 너한테 오퍼를 보냈는지 진짜 이유 말해줘? 누군가 널 위해 보증을 섰거든. 그 사람들이 절대 무시하지 못하는 사람. 그게 바로 나야. 잠깐만요. 뭐라고요? 확실합니까? 대표님,
방금 들어온 보고입니다. 썬더서클이 방금 저희에게 직접 투자를 승인했습니다. 뭐? 100억, 1000억, 1400조. 정말? 네, 썬더님의 결정입니다. 썬더서클을 뒤에서 움직인다는 유령 회장 국내 공식 복귀 후 첫 행보인데 첫 투자 대상이 저희랍니다. 금액은 그대로 1400조. 확정입니다. 썬더서클은 소액으로는 안 움직입니다. 판을 더 키우셔야 돼요. 정말이네. 1400조. 그 여자 찾아. 누구를요? 비행기에서 만난 한의서. 무슨 수를 써서라도 찾아. 알겠습니다. 근데 왜... 결혼할 거야. 네? 그렇게 당찬 여잔 처음 봤어. 내 스타일이야. 어이가 없어서. 네가 뭔데? 아, 이제 알겠다. 너 나랑 헤어진 게 속상한 게 아니라 그동안 나한테 쏟아부은 돈이 아까운 거지? 얼마면 돼? 첫 월급 받으면 싹 다 갚을게. 그걸로 완전히 끝내자. 진짜 그렇게 생각해? 내가 돈 때문에 여기 왔다고? 1억 어때? 그럼 2억, 서준아, 4억. 더 이상은 못 줘. 아유, 그 정도면 됐지. 네 수준에 평생 만져볼 수도 없는 돈이잖아. 내가 정말 돈 때문에 여기 왔다고 생각해? 그 돈 챙기고 꺼져. 우리 서준이는 진작에 너랑 헤어졌어야 됐어. 외국 나가서 어떻게 굴러먹었는지 누가 알아? 무슨 말씀이세요? 몸 판 게 아니면 니까짓 게 무슨 수로 그 돈을 붙였을까? 고작 그 아들이나 돌봐준 걸로 우리 서준이한테 학비를 댔다는 게 말이나 돼? 우리 보고 그걸 믿으라고? 뭐라고요? 이제야 우리 7년이나 만났잖아. 이젠 지긋지긋해. 그냥 돈 챙기고 가. 진서준, 네가 이렇게 속물일 줄 몰랐다. 정말 실망이야. 끝났다고. 못 알아들어? 서준아, 더 이상 얘한테 신경 쓰지 마. 민서아는? 오늘 온댔지? 네, 먼저 처리할 일이 있대요. 금방 올 거예요. 민서? 그래, 민서아, 위현그룹 민병철 부회장 따님. 윤세현 대표 다음 2인자. 그렇게 수준 높은 집안의 따님이 우리 서준이 여자친구라고. 너 같은 건 애초에 우리 서준이한테 어울리는 짝이 아니었지. 서아 곧 올 거야. 이제 그만 사라져. 서아 만나면 네 자신이 더 초라해질 거야. 이제 알겠다. 결국 여자 때문이었네, 민서아. 적어도 서아랑 있으면 더 큰 그림을 그릴 수 있어. 그래. 나는 그럴 능력 없다고 생각해? 너? 웃기지 마. 나보다 낫다는 소리야? 서아 왔구나? 네가 한이서지? 진서준 전 여자친구. 상상한 그대로네. 싸구려 원피스에 표정은 미련이 잔뜩 남아 자기를 버리고 간 남자한테 거머리처럼 매달리는 게 딱. 신경 쓰지 마. 애초에 우리 서준이한테 어울리는 애가 아니었어. 그냥 그림자처럼 붙어 있었던 거지. 네가 내 상대가 될 거란 생각은 안 하는 거지? 나 민서아야. 민병철 부회장 딸, 위현그룹 대표 다음. 넌 내 발끝 먼지보다도 못해. 맞아? 하지만 난 너처럼 아빠 위세에 빌붙지 않아. 뭐? 지금 니까짓 게 나한테 말대답한 거야? 당장 나가. 보안팀 불러서 끌어내기 전에. 그래, 여긴 초청받은 분들만 들어올 수 있어. 그만 눈치 챙기고 꺼져. 이게 무슨 일입니까? 서아 씨 혹시 뭐 문제 있습니까? 저쪽한테 물어보세요. 서준 씨한테 차이고도 억지로 이 파티에 끼려고 하네요. 진서준 박사는 위험그룹의 신임 파트너입니다. 윤세현 대표님께서 직접 발탁을 하셨고 어떤 사정이든 지금 이러시는 거 이거 선 넘는 겁니다. 자, 여기 지금 누가 와 있는지 봐. 재계 대표들이랑 핵심 인사들
그리고 이 도시를 굴러가게 하는 실력자들 뿐이야. 근데 넌 대학도 중간에 접고 아프리카로 가서 보모 노릇 좀 한 걸 가지고 직업이라도 되는 것처럼 착각하는 애지. 전 자선단체를 운영했습니다. 아니, 요즘은 백수를 그렇게 부르나 보지? 가진 건 자존심밖에 없어서 제대로 된 일이나 했겠어? 자, 여러분, 보셨죠? 우리 아들이 잘 나가니까 이렇게 달라붙는 거예요. 돈 보고 달라붙은 거였네. 여기 오고 싶으면 졸업장이라도 따고 오든가. 들었지? 이게 현실이야. 우리 아들은 위현그룹 신임 파트너라고. 근데 넌 뭔데? 거지 같은 년. 꿈 깨고 꺼져. 가난할 수도 있고 가방끈이 짧을 수도 있지. 근데 자기 주제는 알아야지. 네가 뭐라고 합리화하든 난 너랑 절대 결혼 안 해. 재밌네. 내가 저지른 가장 큰 실수가 뭔지 이제 알겠다. 진서준 너 믿은 거. 자그만 치 7년이야. 7년 동안 일해서 월세 보내고 때 되면 등록금 보냈는데 결말이 이거야? 억지 쓰지 마. 내가 시켰어? 네가 원해서 한 거잖아. 억지? 네 박사과정 내가 뒷바라지했고 위험그룹 오퍼도 내가 추천한 건데 이제 좀 기회 잡았다고 나를 그냥 손절해? 갚는다고 했잖아. 뭘 더 바라는 건데? 뭘 더 바라냐고? 우리 사랑이 너한텐 거래였어. 이제 끝이야. 이런 배은망덕한 년. 됐어. 더 이상 쇼하지 마. 내 인생에서 꺼져. 아이고, 불쌍해라. 아주 보기만 해도 이 속이 뒤집히네. 여기 누가 좀 티슈. 한일 터치 그만하세요. 진 박사님은 회사가 공들여서 모신 분입니다. 계속 이러시는 거 본인한테 손해입니다. 여기서 나가주세요. 대표님, 한희서 씨 찾았습니다. 어딨어? 저희 회사 진서준 박사 환영 파티에 참석 중입니다. 그런데 현장 분위기가 심상치 않다고 합니다. 진서준? 지금 당장 회사로 가. 봤지? 여기 있는 사람들 네가 지금 너 스스로 진상 떨고 있는 거 다 알아. 일 더 커지기 전에 나가. 너만 손해야. 내가 여기 있을 자격이 없다고 생각해? 계속 버텨보든지. 대신 나한테 구해달라고 하진 마. 날 구해? 웃기네. 너한텐 애초에 그럴 자격조차 없었어. 마지막으로 말씀드립니다. 지금 자진해서 나가주세요. 그렇지 않으면은 보안팀 부릅니다. 부르세요. 다만 한 가지만 분명히 할게요. 저는 여기 있을 자격이 있어요. 그리고 저를 쫓아낼 권한은 여긴 누구에게도 없어요. 윤세현조차도. 더 빨리, 더! 무슨 수를 써서라도 빨리 도착해. 네, 대표님. 이서야, 윤세현이란 이름이 뭘 의미하는지 알기나 해? 와, 생각보다 더 멍청하네. 넌 방금 이 제국을 만든 사람을 무시했어. 우리 아빠도 윤 대표님한텐 감히 맞서지 못하는데 넌 이제 죽었어. 너희한텐 윤세현이 그런 대단한 존재인지 몰라도 나한텐 아무것도 아니야. 방금 나한테 손댄 사람이 오히려 두려워해야 할 입장일걸? 너희 대표가 그걸 문제 삼을 테니까. 목숨이 2개야? 죽고 싶어? 이서야, 나랑 헤어져서 힘든 건 알겠는데 지금 선을 한참 넘고 있어. 감히 대표님 이름을 함부로... 원래는 너를 여기 환경미화원으로라도 추천해보려고 했는데 그럴 수준도 안 되네. 그래? 여기 들어오려면 얼마나 치열한 줄 알아? 경비도 하고 있어. 근데 넌 졸업도 못했잖아. 네가 보기엔 내가 늘 그 정도였구나. 이게 현실이야.
위원 그룹에 네 자리는 없어. 네 추천 따위 필요 없어. 그리고 내가 여기 있을 자격이 있는지는 윤세현한테 직접 물어봐. 안에서 어딨어? 컨퍼런스 홀에 있습니다. 하지만 분위기 살벌합니다. 들리는 말로는 한희서 씨와 진서준 씨가 과거 연인 사이였는데 방금 진서준 씨 쪽에서 관계를 정리했다고 합니다. 헤어졌다고? 그럼 남의 여자 뺏을 일은 없겠네. 도대체 뭘 어쩌자는 건데? 다 보는 앞에서 자폭이라도 하겠다는 거야? 뻔하지. 널 붙들지 못하니까 같이 끌어내리려는 거지. 찌질한 복수극. 걱정하지 마, 서준 씨. 내가 있잖아. 그래, 서 아버지가 부회장이야. 그쪽 라인만 잘 붙들면 얘가 뭐라고 짓거리든 게임 아웃이야. 예, 맞습니다. 윤세현 대표님만 오시면은 이분 길어야 5분입니다. 넌 참 답도 없다. 솔직히 너랑 헤어진 게 내 인생 최고의 선택 같아. 그래? 곧 진실이 드러나면 그게 네 인생에서 가장 큰 실수였다는 걸 깨닫게 될 거야. 네. 예, 윤 대표님께서 방금 도착하셨다고요? 방금 연락이 왔습니다. 윤세현 대표님 공항에서 바로 오셨습니다. 지금 로비로 들어오고 계십니다. 네? 진짜로 오신다고요? 세상에, 우리 서준이한테 힘 실어주러 오셨네. 다들 들었죠? 윤세현 대표님이 오셨대요. 우리 아들을 위해서. 됐다. 이제 아무도 우리 못 건드려. 들었지? 위현그룹은 너 같은 애 받아주는 곳이 아니야. 두 발로 걸어 나갈 수 있을 때 꺼져. 마지막으로 기회 줄게. 10억. 아니, 얘한테 무슨 10억이나. 오늘 파티 망치지 않으려면 이게 낫죠. 이거 받고 꺼져. 평생 만져볼 수 없는 돈이야. 현명하게 판단해. 이제 조용히 꺼져. 넌 항상 권력, 돈 타령이지, 서준아. 근데 이제 알게 될 거야. 내가 누군지. 야! 그때 가서 넌 빌겠지. 오늘 일 없던 일로 해달라고. 아이 젠장! 지금 뭐 하는 거야? 감히 날 망신 주겠다는 거야? 도대체 네가 뭔데? 누가 누구한테 빈다는 거야? 그래. 어디 한번 드러나 보지 뭐. 근데 헛소리면 넌 여기서 기어서 나갈 줄 알아. 여기 있는 모든 사람들 구두나 닦으면서. 됐어, 더러워. 내 구두가 아까워. 구두 닦을 자격조차도 없다고. 한희서 내 아내야. 이 정도면 급이 맞겠어? Yeah, another night shift. Probably some gang shit out. Jason, I wish I could be with you tonight. It's Valentine's Day after all. Babe, you work too hard. Take your time getting home, okay? Okay. Catch you later. Don't wait out too long. Love you. Stop! Hey, are you okay?
Do you need help? Get in the ambulance, now! Who are you? I am the person who's trying to save your life! You're bleeding out! Let me help you! You've got a deep tear near your rib. I got some. The knife didn't hit anything vital. Barely missed your lung. You're lucky. You don't scare easily, do you? Not really. A serial killer or a movie star? Listen, I don't really care. Now you're just another body I'm trying to patch up. Now lift your arm and don't move, okay? Shit. Sorry, I didn't mean to. Easy, nurse. I don't bite. Much. They look like mobbing forces. What the hell is going on? They're for you. Aren't they? Get down! Now! Boss, we came as soon as you got your signal. Well, I guess the mystery's over. You just saved the head of the Moretti Familia. God, what the hell did I get myself into? I need an out. Fast. Sneaky little thing, aren't you? Well, the guys who waiting with the roses and chocolates. What next? Safe seat. Give it back! It's private! No wonder you're so jumpy. You smell like a virgin. She's her face, boss. Who says she's gotta die? No, please don't kill me! I won't say a word, I swear! You want a life? Yes, I'll do anything, just let me go! Then marry me. What? What? Be my wife. Take my name, or you'll have to die. Isn't there any other way? I'll do anything. I'm a nurse. I can work for you. Rules are rules. This is the only way. You stay alive. Listen. I'm engaged. Jason and I, we're happy together. Then call it off. You can't protect you. I can. Be my woman. And the world will live for you. You're a sick jerk. This is a joke to you, right? Kidnap a girl, destroy her, and slap a ring on her finger? If I wanted to destroy you, Angel, you wouldn't even have time to cry. If you say no, he can't even get the chance to miss you. Your call. Your call. Girl. You'll stay here until the wedding. Now,
Take off your clothes. What? What the hell do you want? Listen, I'm not some hooker. Your uniform sucking my blood. Unless you wanted to slip in it. You know, you tremble like a wounded bird. You're a goddamn creep. That's all the time you have. Seven days to love me. Starting now. 7 days. I have to get out of this hellhole. Well, look who wandered in. Lost, sweetheart? I'm just looking for something to eat. I got something for you to taste. Real fresh. Hey, man, that's the boss's girl. Girl? Please. She's a plaything. He gets bored, he tosses. Might as well let the boys have a little fun before the expiration date. You, bitch. Grab her. Let's teach this sucker wholesome manners. It seems like you forgot who's the boss. Boss, I just... Did I say get up? Please, please, boss, please. If I catch you looking at her again, you'll eat a bullet. Get the fuck out of here. Don't smoke in my house. Hurry up! Get the fuck out of here! No one's ever touches you again. Not unless it's me. Thank you. What are you doing? Put me down! Put me down! Run you won't. Let's see how loud you get. Without the attitude. Go on. Isn't this what you want? A toy to play with? Break and then toss away? You wrong, Lydia. You're my wife. And I don't break what's mine. But you're going to beg for this. On our wedding night. You are the luckiest girl I've seen come through these doors all year. Then ready? Every woman in this city would claw her way to the altar for a man like that. If waking up every morning wondering if your husband is going
to kill someone before breakfast is your thing, then yes, he's Prince Charming. Not the one. We can always try another. I'd rather wear a body bag. That can be arranged. But I prefer white on you. You know what? Let's try one more dress. And then we're done. For good. Good idea. Hey, is anyone out there? I need a little help. What are you doing here? What did you do to the saleswoman? I sent her away. No one touches you but me. Not even a thread of this dress. How romantic. Don Moretti. Do I have to thank you for letting me breathe on my own too? You're breathing just fine. Right now, cara mia. But not for long. Tell me, Lydia. Has anyone even made you tremble like... Run, Lydia. It only makes catching you sweeter. Miss? How's the fit? Do we need any adjustments or... Mr. Moretti! She's gone. Bring him back now. Come on, Jason, please pick up. Pick up. Jason. Get in! Jason, thank God you came. You have no idea what I've been through. You're safe now, all right? Just doing this. You're shaking. Jason, why are we here? Aren't we going home? Huh? Lid, I've been through hell. You need some rest. This place is safe. We're gonna land on. Okay. But you'll stay with me then. And I missed you. Jason! Open the door! Jason, open the door! You know, I paid for the full package. And I'm gonna use every hole. Boss, we tracked her.
Her fiance, ex, took her, but the destination is a hotel. Damn it. Your pretty boy sold you for half my casino earnings. And that means all of this mine. Now, the night is young. I'm gonna make you pay, you fucking bitch. Get your fucking hands on her! Sit! Boss, killing him here could cause trouble. Do you know who I am? I'm family. Mafia Rossi. Yeah. No. He's getting messy lately. So I've got more reason to kill you. You can't do that. Family Rossi, take your fucking balls off. Open your eyes, idiot. This is Soren Moretti in front of you. Even Rossi himself would grovel at his feet. Mr. Moretti. Sir. I didn't know. Honestly, I didn't know. Oh, sweet Jesus. You, de la boca. Chop off his arms and legs. Then, dump him in the woods. Let the wolves deal with him. No. It must be some mistake. No! Little adventure's over. It's time to get back with me. Easy. Easy, little bird. You're safe now. Please. Sora. I'm burning up. Please. I need you. You're not thinking straight. You're drugged. The only thing in my mind right now. You won't like this the next time. Yeah. Have the priest, the wedding papers ready. We're holding a wedding it down. He didn't touch me last night. What does he really want? The master expects you downstairs. Yeah, but Presentable this time. Come over. And sign. Sign what? Your choice. Marriage or death.
Raka, ngapain kamu teriak-teriak? Emang kenapa kalau aku nginap sama Juna? Kita cuma teman. Kamu ngatur aku kelewat jauh. Nadia, kamu benar. Kita memang cuma teman. Aku gak punya hak ikut campur urusanmu. Mulai sekarang, kalau aku masih ada sedikit saja perasaan ke kamu, aku ini kucing. Raka, besok pagi aku tunggu kamu datang lagi dengan semangat. Bawain aku sarapan. Aku Raka bersumpah, sekalipun aku jomblo seumur hidup, aku gak bakal jadi bucin lagi. Sistem bucin terkuat diaktifkan. Selamat, host telah mendapatkan 2 kuintiliun uang bucin. Pencairan pertama 2 miliar. Saldo rekening bertambah. Apa? Sistem? Misi utama dirilis. Misi utama pertama, dalam 1 hari habiskan dana bucin pertama. Dapatkan wanita dengan skor minimal 8 dan naikkan 30 poin kesukaan. Sistem sialan! Aku sudah kaya, masih disuruh bucin. 2 miliar ini ku pakai buat diri sendiri. Kasih aku 1 set. Pak, ini set Amami terbaru. Harga minimal 100 juta. Gesek kartu. Baik. Poin kesukaan Meyuana plus 5. Selamat, host telah mendapatkan poin kesukaan pertama dari wanita skor 8. Silakan host lanjutkan usaha dan selesaikan misi untuk mendapatkan undian dan membuka dana bucin 2 kuintiliun. Apa? Bukannya ini Mei primadona jurusan desain di Universitas Jihai. Kok tiba-tiba poin kesukaannya naik? Jangan-jangan... Oh, aku paham. Dia lihat aku belanja gila-gilaan, makanya kesukaannya naik. Habiskan uang buat sendiri juga bisa nyelesain misi. Ternyata uang itu buat dilihat cewek, bukan buat dihabisin ke cewek. Sistem, aku tercerahkan. Mbak, baju yang harganya setara yang aku pakai ini ambilkan 10 set lagi. Baik. Poin kesukaan Meyuana plus 5. Poin kesukaan target terdeteksi telah keluar dari angka negatif. Fitur indikator poin kesukaan diaktifkan. Poin 0 sampai 30 teman biasa, 30 sampai 60 lebih dari teman, 60 sampai 80 pasangan, peluang tidur bersama 10%, 80 sampai 90 cinta membara, peluang tidur bersama 30 sampai 50%, di atas 90 belum terbuka. Kalau 90 poin kesukaan, peluangnya sampai setengah. Pak, ini kartu Anda. Semua pakaian sudah kami kemas dan ditaruh di kasir depan. Bukannya di kampus katanya Raka itu bucin yang sensitif, minder dan miskin ya? Kenapa pas lihat aku dia kelihatan santai banget? Junior Raka, kamu lagi belanja besar-besaran? Poin kesukaan Meyuana plus 3. Senior terlalu memuji. Aku cuma lihat-lihat sepatu jam tangan semacam itu. Senior, ada rekomendasi? Wah, kamu nanya orang yang tepat. Soal fashion, aku lumayan paham. Tinggal masalahnya, budget kamu berapa? Sekitar 1 miliar. Hah? Apa? Kak Juna, tas LW ini cantik banget. Kamu beliin aku dong. Nadia, akhir-akhir ini aku kebanyakan belanja. Ayah juga lagi ngebatasin pengeluaranku. Hari ini jangan dulu ya. Nanti kalau pembatasannya dicabut, pasti aku beliin. Oke? Raka? Bukannya aku sudah jelasin semuanya? Kamu ngikutin aku itu maksudnya apa? Siapa yang bilang aku ngikutin kamu? Senior? Kalau budget kamu 1 miliar, aku sarankan beli jam Lolek ini. Mbak, bungkus. Nadia, dia bukannya yang dulu kamu ceritain ke aku. Si bucin itu ya? Aku rasa kamu ini lucu juga. Iya kan? Raka, kehilangan aku segitu ngefeknya buat kamu. Sampai kamu jadi nggak waras. Itu jam 1 miliar. Kamu kira kamu... Pembayaran berhasil.
kartu Anda. Kamu kira apa? Kamu kira apa? Ini gak mungkin. Dari ujung kepala sampai kaki aura miskinmu kelihatan banget. Pakai pakaian dari pedagang kaki lima. Kamu dari mana kamu dapat 1 miliar? Ini, tunggu dulu. Semuanya merek mahal. Poin kesukaan Mei Yuana plus 8. Urusanmu apa? Senior, katanya di pinggir jalan baru buka salon rambut dan kecantikan. Aku kebetulan mau potong rambut. Senior mau sekalian perawatan? Boleh. Hari ini senior sudah bantu aku beli baju sebagai tanda terima kasih. Biaya perawatannya aku yang tanggung. Aku tahu kamu kaya. Kalau begitu aku nggak sungkan. Senior, kamu ngomong apa sih? Dia kaya. Serius? Kelihatannya Junior ini belum tahu seberapa kayanya Raka. Junior, ayo kita pergi. Menarik juga. Dia sengaja mengangkat gengsiku di depan Nadia. Perempuan cerdas. Ini nggak mungkin. Jangan-jangan Raka beneran orang kaya. Nggak bisa. Kak Juna, ayo kita tanya jelas-jelas. Poin kesukaan Nadia Putri plus 5. Poin kesukaan saat ini 9. Senior, ini sarapanmu. Oke, kamu pergi saja. Senior, pakai payungku saja. Ini, minum teh jahe dulu. Hati-hati panas. Nadia, 3 tahun aku bucin sama kamu. Poin kesukaanmu cuma 4 poin yang menyedihkan. Sekarang aku cuek, poin kesukaanmu malah langsung naik 5. Raka, tunggu aku. Nadia, Nadia, sebenarnya kamu murahan banget. Nadia, sebenarnya kamu murahan banget. Raka, tunggu aku. Kak Juna, aku juga mau perawatan. Boleh. Kebetulan aku sudah daftar member di sini. Ambil paket member. Raka, di sini khusus member. Harga paket member 37,6 juta. Ambil yang 217,6 juta paket VIP tertinggi. Tunggu sebentar. Pembayaran berhasil. Pak, paket VIP tertinggi Anda sudah siap. Senior, ayo kita naik. Junior, ini nggak baik deh. Itu kan paket 217,6 juta. Aku bahkan nggak berani membayangkannya. Gak apa-apa, aku ini orangnya gak punya banyak kelebihan. Cuma tahu balas budi, siapapun yang bantu aku, sekecil apapun, aku ingat. Kebaikan setetes, ku balas selaut. Poin kesukaan Mei Yuana plus 5. Apa aja yang hebat? Kak Juna, aku juga mau paket VIP tertinggi. Nadia, bukannya sudah aku bilang, ayahku sudah membatasi pengeluaranku. Sudah ya, yang nurut ya. Ambil paket member biasa saja. Terus kenapa Raka bisa? Kak Juna, masa kamu kalah sama Raka? Dengerin aku. Maksudku, dengan aset segitu, dibandingin sama dia apa nggak jatuh gengsi? Aneh, kenapa aku ngerasa nggak enak gini? Dulu Raka selalu nurut sama aku. Selalu nurutin apa yang ku mau. Sudah, ayo pergi. Tunggu, kok Raka bisa setampan ini? Poin kesukaan Mei Yuana plus 10. Poin kesukaan Nadia Putri plus 10. Benar juga, daripada jadi bucin yang memuja orang lain, lebih baik jaga harga diri dan tingkatkan diri, sampai semua cewek malah ngejar kita. Junior Raka, dulu aku nggak sadar. Kamu ternyata seganteng ini. Senior terlalu memuji. Sudah agak malam, katanya seafood di restoran Bada enak. Kita makan malam di sana. Restoran Bada?
Di sana satu orang bisa hampir 40 juta. Gimana kalau kita ganti tempat? Perawatan tadi saja kamu yang traktir. Makan, biar aku yang traktir. Kesana saja, tetap aku yang bayar. Kalau gitu, ya sudah. Poin kesukaan Mei Yuana plus 5. Kak Juna, aku juga mau makan di restoran Bada. Dasar perempuan murahan. Uangku emang tumbuh di pohon. Cuma main-main sama kamu, tapi anggap aku kayak mesin ATM. Nadia, orang kayak dia itu cuma sok mampu. Nggak usah diladeni. Hah? Sudah malam juga. Kita ke bioskop privat saja. Kak Juna, aku agak capek hari ini. Nggak mau nonton film, mau pulang ke kampus. Pulang ke kampus? Bukan, maksud kamu apa sih? Hah? Seharian ini kamu ngabisin uangku, terus sekarang bilang mau pulang ke kampus? Bukan Kak Juna, apa maksudmu? Kamu ngajak aku keluar cuma buat hal kayak gitu. Oke. Iya. Kamu suci banget. Pulang sendiri sana. Kenapa bisa jadi begini? Aku cuma ngomong satu kalimat saja. Dulu Raka selalu nerima aku apa adanya. Junior Raka, hari ini aku seneng banget. Makasih udah traktir. Sama-sama. Oh iya, aku belum punya WhatsApp kamu. Gimana kalau tambah punyaku? Oke. Kayaknya ini pertama kalinya seorang Dewi menambah WhatsAppku duluan. Aku duluan ya, dah. Masih kurang beberapa puluh juta. Beli saja apa yang ku mau. Raka, Kenapa kamu belum pergi? kamu marah sama aku ya? Kenapa hari ini kamu jalan bareng Mei? Kalian berdua ada hubungan apa? Urusannya sama kamu? Raka, kamu berubah. Kamu dulu gak kayak gini. Iya, aku memang berubah. Sekarang aku pakai otak. Aku tahu saat ulang tahun aku gak menemanimu, malah menemani Juna, menyakiti perasaanmu. Tapi kamu kan jelas-jelas kaya, kenapa sembunyiin dariku? Itu juga keterlaluan kan? Kamu tahu nggak? Demi kamu hari ini aku sampai nolak ajakan Juna ke bioskop privat. Yakin bukan karena dia bikin kamu kesal, makanya kamu nolak dia? Raka, jangan mikir aku kayak gitu. Kita sama-sama mundur selangkah, saling memaafkan. Balikan lagi kayak dulu ya. Asal kamu masih baik ke aku kayak dulu, aku bakal pertimbangkan jadi pacarmu. Saling memaafkan? Aku salah apa sampai harus minta dimaafkan sama kamu? Aku sudah beliin kamu begitu banyak hadiah sementara kamu gak pernah beliin apapun. Kenapa? Kamu gak benci aku jadi aku harus berterima kasih. Sikap matre dan pandang uang di mulutmu kok bisa terdengar sebersih itu ya? Raka, aku tahu kamu masih ada rasa sama aku. Kalau beliin aku tas 26 juta ini, kita langsung balikan. Kamu gila ya? Barusan kamu kencan sama cowok lain, hampir aja ke bioskop privat sama dia, terus sekarang malah nyuruh aku beliin tas. Kamu kesini bukan buat beliin aku tas. Terus ngapain kamu kesini? Omong kosong. Jelas beli buat diri sendiri dong. Yang ini 36 juta tolong dibungkus. Siapa tahu nanti dipakai buat piknik di gunung. Baik, Pak. Kamu bisa beli tas 36 juta, tapi nggak mau beliin aku yang 26 juta. Raka, kamu sadar kamu lagi apa? Aku lagi ngapain? Justru aku yang mau nanya, kamu sebenarnya mau apa? Atas dasar apa kamu ngerasa wajar aku harus beliin kamu hadiah? Bahkan lebih mahal dari yang ku beli buat diri sendiri. Logika dari mana? Apa katamu? Bukannya wajar kalau cowok beliin cewek hadiah? Tidur sama cowok lain minta hadiah ke aku. Kamu gak punya malu sedikit pun. Kamu... Raka, beraninya kamu ngomong gitu ke aku. Aku gak akan peduliin kamu lagi. Peringatan, poin kesukaan Nadia Putri -2. Mohon host segera menyesuaikan mode bucin dengan menyiapkan hadiah ulang tahun mahal untuk si cantik menghamparkan jalan penuh mawar di bawah apartemennya. Sistem sialan. Maaf, Pak. Perempuan seperti ini nggak pantas bikin kamu sedih. Ya jelas. Aku udah sentil dia sekeras itu, poin kesukaannya cuma turun 2. Materai begini sudah mendarah daging. Beli. Ambil. Beli. 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 Ambil. Enak banget. Beli laptop, beli HP, beli iPad. Ternyata ngabisin uang buat diri sendiri. Seenak ini. Bener-bener nagih.
Uang bucin 2 miliar telah dihabiskan. Selamat, host menyelesaikan misi utama pertama. Mendapatkan 200 juta dan 1 kesempatan undian. Mulai undian sekarang. Sistem, mulai undian. Banyak banget item langka. Dari namanya saja sudah terasa keren. Poin atribut dapat digunakan untuk tingkatkan kemampuan diri. Kalau poin cukup, host dapat melampaui batas manusia. Naikkan fisik dulu, kesehatan tubuh yang paling penting. Oh, nyaman sekali. Pinggangku yang pegal karena kerja bertahun-tahun sekarang gak sakit lagi. Badan juga jadi enteng. Rasanya kayak mau terbang. Kalau gini, asal terus nyelesain misi dan undian, bukannya aku bisa jadi manusia super? Selamat, host mendapatkan uang bucin kedua 20 miliar. Mohon host habiskan uang ini dalam waktu 3 hari. Dan tingkatkan poin kesukaan wanita dengan nilai 8 ke atas sebanyak 50 poin. Tingkat kesulitannya naik ya? Sudah sampai. Selamat malam. Kalau cuma fokus ke satu cewek saja, kayaknya terlalu lambat. Aduh, bukan aku mau jadi brengsek. Aku cuma ingin ngasih para cewek cantik sebuah rumah. Raka, aku kasih kamu 1 kesempatan lagi. Sekarang minta maaf atas kejadian hari ini. Aku masih bisa memaafkanmu. Sistem membutuhkan poin kesukaan cewek cantik dengan nilai 8 ke atas. Yang bisa mencapai level itu cuma 5 bunga fakultas di kampus. Nadia tersingkir. Poin kesukaan Mei sudah terlalu tinggi. Naikinya bakal susah. Tinggal 3 orang lagi. Pilihannya kamu. Bunga jurusan keuangan, Dewi S. Bella Queen. Raka, sarapannya mana? Nadia, kenapa? Raka bajingan itu beraninya ngeblokir aku. Cuma karena punya sedikit uang. Apa hebatnya dia? Apa? Dia sekarang punya uang? Nadia, kamu gak bercanda kan? Maksudmu, pengeluaran Raka kemarin minimal ratusan juta. Beli baju Amami, beli sepeda T-Rex, beli jam tangan Rolex, beli ransel Gucci. Aku lihat sendiri semuanya. Selama ini dia bilang dirinya anak kampung miskin. Ternyata bohong semua. Dia cuma gak mau ngeluarin uang buat aku. Brengsek, dasar brengsek. Nadia, kalau dia beneran kaya, mana mungkin hidup irit sampai 3 tahun? Aku curiga dia cuma baru-baru ini entah kenapa dapat uang gede mendadak. Wah, benar juga. Kalau dia terus boros kayak gitu, paling juga bakal bangkrut sebentar lagi. Paling cuma lagi kalap, mau pamer di depan kamu berapapun biayanya. Nadia, sekarang Raka itu cuma orang kaya baru. Mana bisa dibandingkan sama Juna, tuan muda keluarga kaya. Kamu jangan sampai salah pilih. Aku gak sebodoh itu. Tapi uang gede yang Raka dapat ini, aku juga gak bakal lepasin. Benar, prestasi sebesar itu, masa kamu gak kebagian setengahnya? Tapi kan dia sudah blokir kamu. Itu cuma trik tarik ulur. Dia pernah bilang, seumur hidupnya dia cuma bakal suka sama aku. Mana mungkin dia beneran mutusin aku. Tunggu saja. Paling lambat malam ini, dia bakal bawa mawar dan berlutut di depan asrama, minta aku maafin. Wulan, sesuai permintaanmu, masa rata biru ini paling cocok buat kamu. Tapi mahal banget. 1,6 miliar lebih.
Jangan, Bella. Anggap saja kita sama-sama 5 bunga fakultas, kasih lebih murah dikit dong. Ayo Bella sayang. Ada tamu datang. Tunggu. Itu dia. Kamu kenal dia? Siapa yang gak kenal? Bucin sejati yang ngejar Nadia selama 3 tahun. Miskin dan tolol. Kok dia punya muka datang ke dealer 4S kamu? Bos, mobil ini bisa langsung dibawa pulang. Bos, mobil ini bisa langsung dibawa pulang. Bella, lihat deh. Orang ini mulai sok gaya. Jangan-jangan dia kesini buat ngejar kamu. Hei Raka, aku kurang lebih sudah dengar ceritamu. Putus cinta nggak menakutkan. Kalau kamu nggak bisa move on, bisa mengganggu kehidupan normal. Perempuan ini lagi baik hati ngasih nasihat ke aku ya. Lumayan juga ternyata baik. Terima kasih atas perhatiannya. Aku tanya sekali lagi, mobil ini bisa langsung dibawa? Sudahlah Raka, kita sekampus tahu kondisimu. Gak perlu so jadi orang kaya di sini. Lagi pula, Bella gak tertarik sama trik murahan gini. Kamu bukannya senior Wulan, bunga jurusan tari? Gak nyangka ya, ada bonus gak terduga. Tadi aku lihat senior terus melirik Mas Rata itu. Raka, kamu gak mau bilang mobil ini mau kamu beli buat aku kan? Raka, trik kayak gini terlalu mahal. Kamu gak mampu. Senior salah paham. Maksudku, Mas Rata ini kayaknya model lama tahun lalu. Performa juga biasa saja, nggak dibeli pun nggak masalah. Gini saja, aku beli model Mas Rata terbaru saja. Kalau suatu hari kebetulan ketemu senior di jalan, aku bisa bermurah hati ngasih tumpangan. Raka, apa maksudmu? Ngeledek aku? Senior terlalu sensitif. Bagus ya. Orang miskin tapi sok gaya. Aku mau lihat. Apa kamu benar-benar sanggup beli? Kalau aku benar-benar bisa beli mobil ini, masa senior mau menyerahkan diri? Kamu pikir aku bakal nyerahin diri? Kamu... Baiklah. Kalau kamu benar-benar mampu beli, Aku nikahkan sahabatku sama kamu. Wulan, kamu ngomong apa sih? Kalau gitu setuju. Gesek kartu. Gesek? Aku gak percaya. Dia bisa beli mobil beginian. Kamu bakal malu. Pembayaran berhasil. Ini nggak mungkin. Senior Wulan, omongan harus ditepati. Junior, Wulan cuma asal ngomong, jangan mempersulitnya. Nggak bisa. Aku nggak mau nyeret Bella ke masalah. Aku jadi pacarmu. Poin kesukaan Wulan Larea plus 15. Kamu ini maunya enak sendiri ya? Dasar brengsek. Dengan kelenturanku? Jadi pacarmu? Apa masih kurang pantas? Aku bikin kamu ketagihan. Gimana kalau ganti senior Bella saja? Kamu? Sudah Wulan, traktir Raka makan sekalian minta maaf. Anggap urusan ini selesai ya. Oke. Tapi hari ini aku masih ada urusan. Malam ini aku jemput kamu. Demi senior Bella, terpaksa aku setuju. Kamu? Junior Raka, tolong tanda tangan kontraknya. Tunggu. Mobil yang tadi itu aku cuma beli dadakan. Aku mau beli satu lagi. Apa? Beli satu lagi? Bukan. Kamu kira beli kol? Yang ini saja. Apa? Itu Mersa G63. Harga totalnya 7,4 miliar. Kamu yakin? Yakin? Poin kesukaan Wulan Larea plus 10. Poin kesukaan Bella Queenie plus 15. Kok poin kesukaanmu naik juga? Aneh. Kenapa aku malah ngerasa cowok ini ganteng banget? Rumor itu keterlaluan. Kapan paling cepat mobilnya bisa diambil? Kalau dipercepat, plat resmi malam ini bisa keluar.
Tambah WhatsApp ya, biar gampang kontak nanti. Astaga, Bella nggak pernah nambah kontak cowok. Dia beneran tertarik. Aneh, kenapa pria ini santai sekali? Ini WhatsAppnya Bella loh. Harusnya dia senang setengah mati. Senior Bella, nanti tolong bantu antar mobilnya ya. Sekalian aku ajak muter bentar. Oke. Halo, Senior Mei. Halo, Raka. Malam ini kamu kosong nggak? Aku mau traktir kamu makan. Anggap ucapan terima kasih karena kemarin kamu udah bayarin perawatan. Aku juga udah siapin kejutan untukmu. Raka, selagi satu kampus, belum ada yang tahu kelebihanmu. Kakak bakal ambil kamu duluan. Raka, hari ini kamu kemana? Aku nungguin kamu seharian. Mana mawarku dan tasku? Cepat keluarin. Mawar tas apaan? Aku nggak ngerti kamu ngoceh apa. Tentu saja hadiah minta maaf. Tanpa hadiah buat apa aku maafin kamu? Nadia, kamu gila ya? Aku minta maaf sama kamu. Terus apa? Raka, jangan kira Nadia nggak tahu kamu lagi main trik apa. Bukannya kamu cuma jual mahal pura-pura cuek. Aku kasih tahu kamu ya, kalau kamu terus begini nantinya, Nadia yang udah kamu dapetin nggak peduli sama kamu. Lihat aja nanti kamu nangis kayak gimana. Menurutmu, Raka ini memang bucin nomor 1 sekampus. Demi cewek saja, sampai segininya. Ya jelas dia kan pecundang. Selain Nadia, siapa yang mau ngelirik dia? Kalau nggak manfaatin kesempatan, emangnya dia mau jomblo seumur hidup? Aku bisa nebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Bajingan ini pasti bakal berlutut minta Nadia maafin dia. Raka, kamu dengar sendiri kan? Semua orang juga paham kok. Kenapa masih bengong? Cepat, kalau enggak aku enggak akan pedulin kamu lagi. Pernah kepikiran nggak kalau aku sudah benar-benar nggak ada rasa ke kamu lagi? Lagi pula, cewek cantik di sekitarku banyak banget. Aku sama sekali nggak peduli sama cewek cacat selera kayak kamu. Raka, kamu gila ya? Kamu berani ngomong kayak gitu? Raka, jangan nggak tahu malu gitu. Nadia kami itu bunga kampus di sini. Dia ngasih kamu kesempatan ngejar aja udah seperti nenek moyangmu bakar dupa satu gunung. Kenapa? Nggak percaya? Percaya setan. Bukannya kamu cuma anak desa pecundang miskin. Orang kayak kamu masih berani mimpi ada cewek yang ngejar kamu duluan. Jangan bikin Kak Nadia ketawa. Cepat bawa hadiah dan minta maaf. Kalau enggak... Mereka datang. Raka, naik mobil. Javier y yo nos conocemos desde que éramos niños. Él me dijo incontables veces que le gustaba y prometió casarse conmigo después de la universidad. Así que acordamos sacar hoy la licencia de matrimonio. Javier, estoy lista para casarme. Laura, yo... ¿En serio creíste que hablaba en serio? Esa solamente fue una apuesta que hicimos. Chicas, ¿pueden creer esto? De verdad vino con un vestido de novia. Tomémosle una foto. Todos mis sueños sobre nuestro futuro fueron destrozados por sus risas burlonas. Javier, ¿recuerdas la promesa que me hiciste después de que Viviana apareció? Todo cambió. Anoche dijiste que te casarías conmigo si venía con un vestido de novia y sosteniendo rosas. ¿Todo eso fue mentira? Lo siento.
Laura, si estás tan desesperada, puedes casarte con Pedro. Su familia es rica, así tu madre no tendrá que hacer trabajos humillantes para mantenerte. Alto. Si hoy no te casas con alguien, no te dejaré ir. ¿Sabes lo poderosa que es mi familia en Osted? Con una sola palabra mía, tú y tu madre, las dos desaparecerán de aquí. Viviana. Si ella no se casa, seguirá molestándote. Esta es una estafa matrimonial. Aunque no luzcas mal, ¿cómo voy a casarme con alguien como tú? Dile a mi abuela que esa mujer pensó que yo era demasiado pobre. Que deje de presentarme gente. ¿Te importaría casarte conmigo? Soy Laura Delgado. Tengo 23. Estoy sana, nunca he tenido una relación y acabo de terminar la universidad. Mi familia es pobre, así que no importa el dinero. Laura, solo porque no me casé contigo, ¿vas a casarte con un desconocido? ¿Estás loca? ¿Por qué no mejor la dejas en paz? Está muy enamorada de ti. No va a hacerlo de verdad. Soy Samuel Flores. Tengo 28. Estoy sano y tampoco he tenido una relación. Si no te importa, casémonos. Javier, ¿Laura de verdad va a casarse con ese hombre? Claro que no. Le gusta desde niños. No se casaría con otro solo para fastidiarme. Samuel Flores. Laura, la mejor estudiante, y Viviana, la chica rica, están locas por ti. ¿A quién vas a elegir? Laura me ama. Aunque no me case con ella, igual se quedará a mi lado. ¿Qué suerte tienes usar a Viviana para salir adelante mientras mantienes a Laura ilusionada? Laura, gracias por elegir ir a la misma universidad que yo. Aunque podrías ir a una mucho mejor. ¿No me dijiste llorando que no podías estar sin mí? Laura, después de graduarnos me casaré contigo. Mamá. Laura, mi jefe me acusó de robar. Estoy en la comisaría. ¿Puedes venir? Mamá, no te preocupes. Voy ahora mismo. Vaya, mira quién está en el camino. Así que eres tú. ¿Le tendiste una trampa a mi mamá? Solo enfréntate a mí, no la metas. Si Javier está dispuesto a hablar por ti, dejaré ir a tu mamá. ¿Te parece? Javier, mi mamá te ha tratado como a su propio hijo. ¿Y ahora ni siquiera vas a defenderla? ¿Ves, Laura? No es que no perdone a tu mamá. Es que Javier no quiere ayudarte. Señor Flores, aquí está todo sobre Laura. La señora Flores, estudiante sobresaliente, su padre murió hace 4 años, dejándola sola a ella y a su mamá. Con esas calificaciones, ¿por qué conformarse con la Universidad de Osted? No lo sé, tal vez esté más cerca. Prepara los regalos. Ahora estoy casado. Es hora de visitar a mi suegra y llevar a mi esposa a casa. Señor Molina, espere. Soy la hija de Juana Rivas. Usted la denunció por robo. Pero mi mamá jamás robaría. Déjenla ir. Perdí un collar de oro de 50,000. Fue encontrado en el bolso de tu mamá. Eso es evidencia. ¿Cómo podría dejarla ir? Señor Molina, mi mamá ha trabajado para usted durante 3 años. Usted conoce su carácter. Por favor, se lo suplico. Puede poner sus condiciones.
Señor Molina. Señorita Luna. ¿Viviana? ¿Tu mamá robó algo? Tiene que enfrentar las consecuencias. Sabes, un robo de más de $50,000. Son 3 años de cárcel. Viviana, ¿qué es lo que quieres? Si gustas, puedo retirar los cargos. Tienes una cara bonita. ¿Qué tal esta noche? Laura, si no aceptas esto, nadie podrá salvar a tu mamá. Mi familia tiene el mejor equipo legal. No sé si tu mamá podrá soportar 3 años tras las rejas. Viviana, no hay necesidad de llegar tan lejos. Javier, mi papá ya aceptó financiar tu emprendimiento, ¿sí lo recuerdas? Viviana, pagarás por esto. Ríndete. ¿Crees que puedes enfrentarte a la señorita Luna? Pórtate bien y quédate conmigo. Haré que tú y tu mamá tengan una vida más fácil. ¡Ni lo sueñes! No se saldrán con la suya. No se preocupe, yo tengo el mejor equipo legal. Señor Molina, usted obtendrá lo que quiere. Gracias. Me retiro. Viviana, no siento nada por Laura. Le diré que mantenga su distancia. ¿Qué pasa, Javier? ¿Sientes pena? Si es así, entonces deberíamos terminar y retiraré el financiamiento. Laura, tienes que decidir. O te acuestas con el señor Molina para sacar a tu mamá de allí, o tal vez la dejas sufrir en prisión. Laura, déjame explicarte. ¡No me toques! ¡Me das asco! Laura, no te molestes. No tuve nada que ver. Javier, tu papá murió joven y tu mamá no estaba presente. Mi mamá se hizo cargo de ti. En cada festividad ella te guardaba la mejor comida, mientras ella no comía. Ahora está en problemas y ni siquiera eres capaz de El defenderla. mundo allá afuera es una jungla. Viviana no te perdonará aunque yo ayude. Aguanta un poco. Cuando me establezca en Oste, te lo compensaré. ¡Cállate! ¿Cómo se supone que aguante esto? ¿Quieres que me acueste con ese tipo? No quise decir eso. Por favor, escúchame. ¡Suéltame! ¿Por qué no contesta? Tal vez entró en razón y se arrepintió de casarse contigo. ¡Cállate! El hombre más rico fingió ser pobre. ¿Por qué no estuviste ahí para verlo? ¿De qué estás murmurando? Mejor averigua dónde fue. Sí. Señor Flores, ¿no es esa la señora Flores? No quise decir eso. ¡Suéltame! ¡Suéltala! ¿No lo oíste? ¡Suéltala! ¿No la oíste? ¿Y quién te crees para meterte en esto? Soy su esposo. ¿De verdad te casaste con este tipo? ¿Estás loca? ¿No me dijiste tú que me casara con él? Laura, escúchame. Apenas lo conoces. Es un perdedor. No arruines tu vida por una decisión impulsiva. Divórciate de él mañana mismo. No es asunto tuyo. No me voy a divorciar. Laura, ya fuiste demasiado lejos. Te arrepentirás. Si ese tipo de verdad demanda a tu mamá, a ver cómo lo manejas. Samuel. Samuel, lo siento. Lo olvidé. Se suponía que ibas a conocer a mi mamá esta noche. ¿Qué fue lo que pasó? Acusaron a mi mamá de robo y la policía se la llevó. ¿En qué comisaría? Comisaría de Hilton. Tengo un amigo que es abogado. Me pondré en contacto con él. No entres en pánico. Sin pruebas sólidas, no pueden acusarla. Es inútil. Son muy poderosos. No van a retractarse. Incluso los poderosos deben obedecer a la ley. Espera. Envía al mejor equipo legal de los Flores a la comisaría de Hilton y saca a mi suegra. A la comisaría de Hilton y saca a mi suegra. Tu mamá estará bien. Tranquila.
Vamos a recogerla. De verdad, pero ellos tienen abogados de la Corporación Luna. ¿Corporación Luna? No he oído de ella. Porque no estás en el mundo de los negocios. La Corporación Luna es bastante poderosa en Osted. ¿Más poderosa que la Corporación Flores? La Corporación Flores está en la cima de la pirámide. Los Luna no están a ese nivel, pero pueden aplastar a gente común como nosotros, sin siquiera intentarlo. Laura, le debemos mucho a tu amigo. De nada. ¿Creen que pueden pisotearnos porque no hay un hombre en la casa? Laura, ¿por qué Javier no vino contigo? Él le presentó algo. ¿Quién dice que no hay un hombre? Mamá, debo decirte algo. Me casé con Samuel. Hoy obtuvimos nuestra acta de matrimonio. Laura, tú y Javier crecieron juntos y acordaron casarse después de la universidad. ¿Por qué ahora? Fue cuando éramos niños. Nunca fue en serio. Samuel y yo nos amamos. Bueno, joven, ¿de dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué se dedica tu familia? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué se dedica tu familia? Soy Samuel Flores, 28 años. Soy de Osted. Mis padres tienen trabajos estables y mi abuela vive con nosotros. Mamá, la familia de Samuel no es adinerada, así que... Laura, si crees que él es el indicado, el dinero no es lo importante. Solo quiero que seas feliz, pero todo... Esto pasó tan de repente. Me preocupa que salgas lastimada. Mamá, no me pasará nada. Señora, ya que Laura decidió estar conmigo, me aseguraré de que nunca sufra. Mamá, ha sido un día muy largo. Ve a descansar. Lo acompañaré a la salida. Laura... Muchas gracias por hoy. Es lo que un esposo hace. Por cierto, tengo un apartamento en usted. Ya que estamos casados, ¿no deberíamos vivir juntos? Me mudaré cuando la salud de mi mamá mejore. Haré que funcione. Me hablas más como compañero de equipo que como esposo. Tranquila, yo proveeré por los dos. No estarás abrumada. El matrimonio es trabajo en equipo y compartir las cargas. No dejaré que cargues con todo. La lluvia está empeorando. Deberías irte a casa. Bien, ya tienes mi número. Llámame si surge algo y acepta mi solicitud de amistad. Me voy. Laura, ¿de verdad hiciste todo eso para hacerme arrepentirme? Deja esas tonterías y divórciate. Te prometí que me casaría contigo. Solo dame tiempo. No. No creo que quieras casarte con él. Te apuesto mi vida que lo vas a dejar. Señor, parece que estás bastante feliz con tu esposa. ¿Cuándo planeas decirle quién eres realmente? Muchas mujeres se interesan por mi dinero. Dale algo de tiempo. Le diré todo una vez que nos conozcamos mejor. No arruines esto, o podría irse. Solo conduce. Inútil. Ni siquiera puedes encargarte de una mujer. Señorita, de alguna manera encontró a un abogado. No había suficientes pruebas, así que la dejaron ir. Si no arruino a Laura, Javier nunca la dejará. No toleraré que él esté obsesionado con ella cuando se case conmigo. Muy bien. Este es el plan entonces. Haré que la lleven a tu cama. Solo necesito que tú hagas tu parte. ¿Qué pasa si llama a la policía? Ella se preocupa más por su mamá. Amenázala con fotos y videos. Y verás cómo cede. Verás cómo cede. Buen plan, señorita.
Oye, Laura. ¡Laura! Nuestro ingreso subió un 0.3% el último trimestre. Esperamos que... Hola, Laura. Samuel, ayuda. ¡Laura! Rastrea la ubicación de Laura. ¡Ahora! Sí, señor. La localizaré. ¿Quién demonios la secuestraría? Están muertos. ¿Cuándo se casó el señor Flores? Elegiste el camino difícil. Si hubieras cooperado, no estarías pasando por esto. Señorita, esta perra hizo una llamada antes de subir al coche. Eso podría causar problemas. Sí, es él. Su esposo. Laura, no te habrás casado en serio con ese tipo. Solo es un obrero. ¿Y qué si sabe que está secuestrada? Él no puede salvarte. ¿Hola? ¿Dónde está mi esposa? Te daré cualquier cosa que quieras, pero si te atreves a hacerle daño, yo... ¿Quién te crees para amenazarme? Para cuando la encuentres, ya no podrás hacer nada para ayudarla como te gustaría. Soy Samuel Flores, director ejecutivo de la Corporación Flores. Si le tocas un solo pelo, haré que lo pagues.